निर्वाण की जय, मणिनाथ की जय, गौर गदाधर की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की शिवाय, नवद्वीप धाम परिक्रमा की परिक्रमा करी समस्त भक्तवृंद की जय, मां साधु महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवृंद साधु महाराजेर काछ थेके एखन एबार आपनारा श्रवण करुन সেই স্থানের महिमार कथा बड़ सुंदर मधुर থেকে मधुर भावे महाराज वर्णन करबेन। जय श्री राम। हरे कृष्ण। সকল বিরাট বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম राम राम हरे हरे पिताई गौर प्रेमानंदे हरे बोलो हरे बोल। हरे कृष्ण। खोल करताल নিয়ে চলে আসবেন আমাদের গৌড়ীয় সংঘের সেবকদের জানানো হচ্ছে যে আপনারা খোল করতাল নিয়ে সরকার এসে যান। খোল করতাল নিয়ে সরকার এসে যান। খাওয়া দাওয়া নিয়ে আসো। আপনাকে বলতে হয় কেন সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন হবে সেখানে কোন কাসর কর্তার সব নিয়ে আসতে হবে। কাসর কর্তালগুলো কার কাছে আছে নিয়ে আসুন এখানে। नाचे रे निताई गौरवी जपनिया नाचे रे नाचे रे निताई गौरवी जपनिया नाचे रे निताई गौरवी जपनिया बामे प्रिय गदाधर शिवाचर
মনিয়া নাচে রে নেতাই গৌরদীর মনিয়া বাজে খোল করতা মধুর সঙ্গীত ভালো বাজে খোল করো তাল মধুর সঙ্গীত ভালো বাজে খোল করতা আর বাজে খোল করতা মধুর